हॅलो एवरीवन, हांव श्रेया। आयज गोंयान एक लॉयर भुरग्याचेर मॉलेस्टेशन केस जाली। जे लॉयर आयज आमकां लोकांक जस्टिस दिवपा खातीर झगडटा तेजेरूच मॉलेस्टेशन केस जाले। खूब वायट दिसले। मागीर तेजो बापूय, तो बी एक एडवोकेट पूण नोटरी करतालो, तेणे बी सुसायड केलो एक नोट सोडून LPSIचेर, आनी तितून प्रॉपर्टीचे मॅटरां बरयली की कोणाक कितें दिवपाचें आनी कोणाक कितें दिवपाचें ना पळय तें। खंय तरी हे फिशी दिसता, खंय तरी हे फॅमिली टार्गेटेड जाल्या कशें दिसता। अशें दिसता कितें अशें दिसता कितें कोण तरी बरो वेल प्लॅन करून ह्या फॅमिलीक टार्गेट केला। पयलीं चेड्याक मॉलेस्टेशन केसीन घातला, तेजेर पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतलीच। आनी हांव पुलिसां कडेन बी रिक्वेस्ट करता की जेन्ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता त्याच ऑफिसराचेर जर अशी एलिगेशन्स येता की एणे मेंटली हॅरेसमेंट केला, खंय तरी इन्क्वायरीचेर फुल स्टॉप लावपाचो प्रयत्न केला, हो वेल प्लॅन आसा, हितून सारकी इन्व्हेस्टिगेशन जावची, खंय तरी प्रॉपर्टी किंवा पैशां खातीर हो क्रायम जाल्लो आसा, जावं कितें बी एलिगेशन्स आसा काय सत्य आसा ते तुमी भायर काडटले हे सगळ्यांक इतलो तरी विश्वास आसा। तशेंच हांव आमच्या गोंयचो एडवोकेट लॉयर युनियन आसा तेंचे कडेन बी रिक्वेस्ट करता, तुमी बी मातशे बरे भाशेन इन्व्हेस्टिगेशन करचे, कित्याक खंय तरी आयज तुमच्या सगळ्यांच्या ऑफिसान देखून खंय तरी चेडू भुरगे कामाक आसा। सो आयजकाल सगळीच चेडवां कामाक वयता आनी आमकां बी गरज आसा की आमी चेडवांक जावं चेड्यांक वेल एज्युकेशना बराबर हे बी शिक्षण दिवपाची गरज आसा। फेक केसीस कितले पर्यंत फॅमिलीक जावं त्या भुरग्याक जावं त्या मनशाक कितलो मेंटली टॉर्चर किंवा डिप्रेशन किंवा त्या फॅमिलीक मृत्यू पर्यंत हाडूंक शकता पळय ते, जो मरण पर्यंत हाडूंक शकता पळय ते। सो हांव हेजेर आख्खे लॉयर युनियन एडवोकेट युनियना कडेन बी रिक्वेस्ट करता की तुमी बी ह्या केसीन बरे भाशेन इन्वॉल्व जावचे आनी खरें कितें ते भायर हाडचें म्हणून, आनी पुलिसांक बी खंय तरी सपोर्ट करून आयज तुमी आख्ख्या समाजाक कितें तरी एक न्याय दिवंक शकतले म्हणून। तशेंच हांव आमच्या गोंयच्या पुलिसांक बी सांगता, FIR पयली हो पळय कायदो आसा आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन, खंय तरी मॉलेस्टेशन, रेप्स, मर्डर्स हेजेर खंय तरी पयली आमी FIR करता आनी मागीर आमी इन्क्वायरी करता, ते पर्यंत ते फॅमिली खंय पर्यंत पावता, मरण पर्यंत पावूंक शकता, कित्याक सगळ्यांक क्रायम पचना आनी फेक एलिगेशन्स पचना। तशेंच आयज आमी म्हणटा की पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हो पळय आसा हेजेर CMान एक बरेच आमच्या गोंयच्या हितून रूल काडपाक जाय की FIR असल्या केसीन जावचे परत जो कोण एलिगेशन्स घालता तेजेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन बी जावपाची गरज आसा आनी मागीरूच FIR जावपाची गरज आसा। सो खंय तरी तेका टायमींग दवरपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, कित्याक आयज काल चडसो विक्टीम खेळ खूब खेळलो वयता। विक्टीम आसता तो इतलो बी स्मार्ट आसना की इतले बी करून जसो की घरान मरणा पर्यंत मनीस येवप आनी खंय तरी पुलिसाचें नाव घेवप, खंय तरी अशें दिसता की ह्या इन्व्हेस्टिगेशनान आड येवपाक जाय, पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन त्या फॅमिली कडेन बी करपाक जायना म्हणून, जावं जो मनीस आसा जे कोणे एलिगेशन्स घातल्या तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जायना म्हणून हो बरो वेल प्लॅन केल्लो आसा अशें म्हाका अशें दिसता आनी खूब जाणांक बी दिसता। सो हांव एकूच क्वेश्चन विचारता, जो लॉयर दुसऱ्यांक जस्टिस दिता तो असली काम कित्याक करतलो, म्हाजो इतलोच क्वेश्चन आसा सगळ्या लोकांक आनी आमच्या गोंयच्या पुलिसांक बी आनी आमच्या CMांक बी की हेजेर हांव जाणा की आतां तुमकां सगळे वाटेनी तकली घालूंक जायना, पूण असल्या कामांनी तुवें बेगीनच्या बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लागून बेगीनचे बेगीन इन्क्वायरी बसोवची म्हणून। थँक्यू।